Ada overhaulan lagi, mari lah. Ben. Ben ini lalak yun. Hah? Berapa gitu ya? Gitu yang berapa? Tal nga nila ko. Iya nga berapa gitu ya? Ano ko? Bitoan. Dito sa mga bitchik nila. Dapat ko na mas orang bitchik. Nah, yo. Ada dale. Ito na ay gadyo ko no. Bete.